Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Kita masih lagi menceritakan tentang jamak isim. Jamak isim. Jamak tapi yang berkaitan dengan jamak untuk kalimat-kalimat isim. Baik tuan-tuan, dalam pertemuan kita sebelum ni, saya pernah bagi tahu dengan tuan-tuan, jamak untuk isim ni dia ada dua jenis, kan? Yang pertama kita sebut sebagai jamak salim. Ingat tak? Jamak salim ni jamak yang ikut kaedah lah, jamak yang sempurna. Apa kaedah dia? Kaedah dia kalau muzakkar, kaedahnya tambah ataupun penambahannya ialah ina atau una di hujung. Muslimina, muslimuna, kafirina, kafiruna, shaimina, shaimuna. Ingat kan? Itu jamak salim untuk muzakkar. Jamak salim untuk muannas pula ialah ati di hujung. Muslimah, kalau seorang perempuan Islam muslimah. Kalau jamak dia apa? Muslimati. Kafirah seorang. Jadi kalau perempuan kafir, kafirati. Mukminah jadi mukminati. So kalau lelaki ina una, kalau perempuan ati. Okey, kadang-kadang ati, kadang-kadang atu, tapi tak kira, yang penting satu jenis je. Alif dan ta terbuka tu. Jenis yang kedua pula ialah jamak taksir. Ingat tak? Jamak taksir ni tuan-tuan, dia jamak juga. Tuan-tuan baca dia jamak juga tapi tak ada ina ati dekat ujung dia tapi dia jamak. Penembak tuan-tuan tengok terjemahan di bawah kamus Al-Furqan tu, dekat bawah kalimat tu kita terjemah dia ada nombor 2 lah, kadang-kadang kita terjemah dia dengan terjemahan berganda lah. Yang kita pernah jumpa sebelum ni qulub. Ingat tak? Qulub. Tuan-tuan semua jawab dengan jawapan yang baik. Jawapan yang betul, kebanyakannya semua jawab betul lah. Qulub maknanya jamak, dia jamak taksir. Jamak kan maknanya hati-hati, banyak hati tapi tak ada qalbuna, qalbina, tak ada dia qulub. Mana ina una ustaz? Tak ada So kalau dia jamak tapi tak ada penambahan tu, maka kita panggil dia jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ni kenapa kita panggil jamak taksir? Dia taksir macam mana orang Madinah sebut perkataan tu. Jadi Quran yang tuan-tuan baca ni sebenarnya diikut lahjah orang Madinah, bukan orang Mekah. Walaupun lebih kurang walaupun dia turun di dua tempat, Mekah dengan Madinah, tapi lahjah yang ditulis dalam Quran yang kita baca tu diikut lahjah orang Madinah, tuan-tuan. Okay, kita nak sambung lagi pengajian kita hari ini tentang apakah ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat-kalimat jamak ini. Tu dia Sebab tu saya tak bagi tuan-tuan jawab. Masa sebelum ni saya cuma tanya, bagi tahu dengan saya ni jamak jenis apa? Jamak salim ke jamak taksir? Itu je soalan saya kan. Macam qulub tu Sebab tu saya tak bagi tuan-tuan bagi tahu dengan saya apa ganti nama diri tersembunyi. Tak boleh Okey, sekarang ni saya nak jelaskan perkara tersebut. Okey, tuan-tuan dengar dulu Okey, jamak salim dulu tuan-tuan Jamak salim ni tak ada masalah jamak salim muannas ataupun jamak salim muzakkar, tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh jumpa apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia Katalah muslimina, orang-orang Islam, atau muslimuna, sama makna dia. Dua tu maknanya ialah orang-orang Islam tu jamak salim kan. Jantinanya muzakkar kan, ina una kan tanda jamak untuk muzakkar, jumlahnya jamak, itulah jamak kan. Jamak salim ke jamak taksir? Jamak salim ustaz, saya nampak ina una di hujung Okey, ganti nama diri ke berapa? Dia isim, secara automatik ganti nama diri ketiga kan. Jadi kalau tuan-tuan pergi dalam diagram tuan-tuan yang terakhir, tuan-tuan pergilah dekat ganti nama diri ketiga, tuan-tuan pergi dekat muzakkar, pergilah dekat jamak, nanti tuan-tuan akan jumpa home mereka. So ganti nama diri dekat dalam orang-orang Islam, orang-orang kafir, muslimina, muslimuna, kafirina, kafiruna, ialah mereka. Jadi kalau tuan-tuan jumpa satu contoh ini nak bagi contoh yang mudah tuan-tuan orang-orang Islam mereka sujud, contohnya orang-orang Islam mereka sujud. Jadi bila tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan mereka sujud, kan dalam tu ada mereka kan. Dalam Quran dia tak tulis mereka tu, ada tulis sujud je tapi dalam kalimat perbuatan sujud tu ada mereka tersembunyi kan. Jadi mereka tu rujuk pada siapa? Rujuk kepada orang-orang Islam. Faham tuan-tuan Ataupun orang-orang kafir, mereka ingkar, tu kalimat perbuatan kan, mereka ingkar Jadi mereka ingkar itu kalimat perbuatan. Jadi mereka tak sebut, disebut ingkar aja. Dalam kalimat ingkar tu ada mereka. Jadi kalau tanya siapa mereka, rujuk kepada orang-orang kafir. Faham Begitu juga dengan jamak muannas salim. An-nisa kan muslimati, kafirati, saimati, itu jamak muannas salim. Penambahan dia ati ataupun atu kan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa perempuan Islam, muslimatu contohnya, atau muslimati kan. Okey, muslimatu kita pakai Muslimatu, mereka
sujud contohnya. Jadi mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk pada muslimah tu. Jadi mereka sujud tu saya letaklah pi dalam kurungan. Jadi kalau tanya mereka ni siapa, letak dia rujuk kepada muslimat, orang-orang Islam. Ataupun kafiratu, orang-orang kafir, perempuan-perempuan kafir, mereka ingkar. Jadi kalimat mereka ingkar tu fi'il kan, perbuatan kan, saya letaklah pi dalam kurungan. Jadi saya tanya, siapa yang ingkar ni? Kafiratu, orang perempuan-perempuan kafir. So yang tu tak ada masalah. Kalau tuan-tuan jumpa, nanti kejap lagi kita tunjukkan dia punya diagram. Tuan-tuan ganti nama diri yang tersembunyi dalam jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim itu yang sempurna, yang ikut kaedah ati, ina, una tu semua. Ganti nama diri dekat dalam dia, sama ada mereka lelaki ataupun mereka perempuan. Okey, sekarang ni kita fokus kepada jamak taksir. Perbahasan banyak tentang jamak taksir sebenarnya. Okey, kalau jamak taksir ni tuan-tuan, dia ada jamak taksir orang dan ada jamak taksir bukan orang. Betul ke tidak? Kalau jamak taksir orang ni tak ada masalah, dia sama macam jamak salim juga. Okey, contoh jamak salim, jamak taksir al-ulama, ar-rijal, lu ganti nama diri dekat dalam tu ialah mereka lah. Ar-rijal, lelaki-lelaki, mereka berperang. Mereka rujuk siapa? Ar-rijal lah ustaz. Ataupun al-ulama, mereka mengajar. Itu kalimat perbuatan kan, mereka mengajar. So mereka rujuk pada siapa? Al-ulama. Macam tu maksud dia. Persoalan ni, kalau An-Nisa pun sama. An-Nisa, mereka beriman. An-Nisa, perempuan-perempuan, mereka beriman. Jadi mereka beriman, mereka rujuk pada siapa ustaz? Mereka rujuk pada Nisa. Tapi mereka beriman tu saya letaklah pi dalam kurungan, maknanya muannas lah. So rujuk kepada An-Nisa. Persoalan dia macam mana kalau jamak taksir yang bukan orang? Contohnya apa? Contohnya macam masjid, masjid-masjid, ataupun buyut, maknanya rumah-rumah, bukan boyut. Boyut tu bahasa Melayu. Buyut maknanya rumah. Ataupun ashjar, maknanya pokok-pokok, ataupun ahjar, maknanya batu-batu. Atau apa lagi tuan-tuan apa lagi? Banyaklah kalimat-kalimat jamak taksir. Kutub ataupun aklam, maknanya pen. Okey, kalau jamak taksir ni tuan-tuan, ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam dia, bukan mereka. Sebaliknya she, lepas Inggeris she, dia tapi muannas. She tapi muannas. Contohnya apa? Contohnya macam ni. Katalah kitab-kitab itu jatuh. Kutub tu kitab-kitab. Kutub. Kalau singular dia kitab, kalau plural dia kutub. Okey, katalah kitab-kitab itu ia jatuh contoh. Jadi sepatutnya saya kata mereka jatuhlah, sebab kitab-kitab tu plural kan, tapi tak. Kitab-kitab ni kan dalam bahasa Arab kutub kan. Jadi kutub tu jamak taksir bukan orang, kitab bukan orang kan. Jadi kalau saya nak kata ia jatuh, saya tak boleh kata mereka jatuh. Saya kata she jatuh. Ia jatuh. Ia rujuk pada siapa? Kitab-kitab ustaz. Kitab-kitab kan jamak, kenapa ustaz pakai she? Sepatutnya them lah. Tak. Kalau jamak taksir yang bukan orang, Allah akan guna she. Kat dia. She dekat dia. Ataupun she atau her lah. Atau katalah kitab-kitab banyak kat situ kan. Saya kata, sepatutnya saya suruh tuan-tuan ambil. Take them. Ambil lah dia. Them lah. Sepatutnya banyak kitab kan. No. Kalau dalam bahasa Arab, bukan take them. Take her. Macam tu. Take her. Walaupun dia jamak, walaupun dia banyak, tapi ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah jamak taksir yang bukan orang ialah she tuan-tuan. She, dia, tapi pi dalam kurungan lah muannas. Ataupun rumah-rumah itu sepatutnya mereka roboh lah, rumah tu roboh. Sepatutnya rumah-rumah itu mereka roboh lah, sebab rumah kan banyak kan. Rumah-rumah itu mereka roboh, tak boleh. Rumah-rumah itu she roboh, ia roboh. She roboh. Ataupun saya nak kata tengoklah rumah-rumah itu. Saya kata look at her. Bukan look at, sepatutnya look at them kan. Them tu jamak kan. Kita pakai look at her. Kenapa pakai her tuan-tuan? Sebab jamak untuk rumah ialah buyut. Mufrad dia bait kan. Kalau plural dia buyut kan. Jadi saya tak boleh kata look at them, kena kata look at her. Jamak taksir yang bukan orang, ganti nama diri tersembunyi di dalamnya ialah she ataupun dia. Dia lari daripada kaedah asal. Tapi yang lain-lain tu semua ikut kaedah lah, tak ada masalah. Tapi untuk jamak taksir yang bukan orang saja, dia lari daripada kaedah. Ganti nama diri yang tersembunyi di dalamnya ialah she tuan-tuan. So nanti kita masuk dalam ayat, kita cuba cari contoh-contoh yang sesuai untuk kalimat-kalimat ini. Mungkin kita tak akan baca ayat lah, nanti saya tengok kalau ada yang sesuai. So tuan-tuan tunggu sebentar lagi.
Saya nak tunjukkan dalam bentuk diagram dan saya akan tunjuk dalam bentuk ayat juga dan minggu depan kita akan buat latihan banyak tentang jamak taksir ni tuan-tuan Saya akan ambil kalimat-kalimat dan mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sekejap.